दोस्तों, यहूदी दुनिया की एक ऐसी कौम है जिसकी आबादी भले ही बहुत कम है, लेकिन इस दुनिया में तरक्की करने के मामले में ये कौम सबसे आगे रहती है। खैर दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि यहूदी और मुसलमान आपस में सबसे बड़े दुश्मन कैसे बन गए? आज कैसे यहूदी मुसलमानों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझते हैं और कैसे पूरी दुनिया भर के मुसलमान एक छोटे से देश इज़राइल के यहूदियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आखिर कैसे एक छोटा सा यहूदी देश करोड़ों मुसलमानों के होते हुए आबाद हो गया। हालांकि कई मुस्लिम देश ये कहते हैं कि इज़राइल ने गैर कानूनी तरीके से फ़िलिस्तीन पर कब्ज़ा किया है, जबकि इज़राइल नाम का इस दुनिया में कोई देश है ही नहीं। बस इसी वजह से आज भी कई मुस्लिम देश इस एक छोटे से देश इज़राइल को कबूल ही नहीं करते। वो ये कहते हैं कि ये पूरा देश फ़िलिस्तीन है। खैर दोस्तों, मुसलमानों और यहूदियों के बीच की दुश्मनी को जानने से पहले आपको यहूदियों का पूरा इतिहास, पूरी हिस्ट्री जानना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले आप इस दीवार को देखिए। इसे दीवार गिरिया कहा जाता है और इंग्लिश में इसको वेस्टर्न वॉल भी कहा जाता है। इस दीवार को यहूदी धर्म के लोग वो इज़्ज़त और अहमियत देते हैं जो इज़्ज़त और अहमियत मुसलमान काबा शरीफ को देते हैं। खैर दोस्तों, ये दीवार हैकल सुलेमानी का बचा हुआ थोड़ा सा हिस्सा है और ये यहूदी पिछले 2000 सालों से लगातार इस दीवार के पास आ रहे हैं और इस दीवार पर अपना सर मार मार कर रोते जा रहे हैं। हालांकि इस दीवार को दीवार गिरिया कहने की वजह यह है कि गिरिया का मतलब ही रोना होता है। खैर, हैकल सुलेमानी के बारे में आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि आखिर ये क्या है। कई लोग इस बारे में चर्चा तो करते हैं, लेकिन खुलकर बताते ही नहीं कि ये क्या है। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम आपको इसकी पूरी डिटेल बताते हैं। तो दोस्तों, हैकल सुलेमानी कोई अलग चीज़ नहीं है, बल्कि इबादत की जगह है। मतलब कि जो बैतुल मुक़द्दस है, यानी मस्जिद अल अक्सा है, उसी को यहूदी लोग हैकल सुलेमानी कहते हैं। हैकल सुलेमानी कैसे कहते हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों, जब अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को बादशाह और पैगंबर बनाया, तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इबादत के लिए मस्जिद अल अक्सा को ही फिर नए सिरे से बनाना शुरू किया। हालांकि दोस्तों, आप ये ना समझें कि इस मस्जिद को सबसे पहले हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ही बनवाया। ऐसा नहीं है, बल्कि ये पहले से ही मस्जिद थी। लेकिन सबसे पहले इसको किसने बनाया? आप ये जानना चाहते हैं तो ये जानना आसान नहीं है। बस इतना जान लीजिए कि मस्जिद अल अक्सा को काबा शरीफ के 40 साल बाद ही बना दिया गया था। खैर दोस्तों, जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस मस्जिद को नए सिरे से बनाना शुरू किया, तो बनाना शुरू ही किया था कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम इंतकाल फरमा गए। फिर उनके बाद उनके बेटे यानी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी बादशाह बने और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बादशाह बनने के बाद बहुत जल्द ही अपने वालिद के शुरू किए हुए मस्जिद का काम फिर से शुरू किया। कहा जाता है कि इस मस्जिद को बनाने में इंसानों के साथ साथ जिन्नातों ने भी काम किया था। आखिरकार बहुत लंबे वक्त के बाद ये मस्जिद पूरी तरह बनकर तैयार हुई और क्योंकि इसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनवाया था, इसलिए इसका नाम हमेशा हमेशा के लिए हैकल सुलेमानी पड़ गया और यहूदी इसको हैकल सुलेमानी बोलने लगे। और ताबूत सकीना को भी इसी हैकल सुलेमानी के अंदर महफूज रख दिया गया। हैकल सुलेमानी के अंदर ताबूत सकीना को जिस खास जगह पर रखा गया था, वहाँ पर किसी भी आम इंसान को जाने की इजाज़त नहीं थी। इस जगह पर यहूदी धर्म के सिर्फ बड़े बड़े आलिम ही जाया करते थे। खैर दोस्तों, अब आप ये सोचेंगे कि अब ये ताबूत सकीना क्या है, तो चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, ताबूत सकीना एक संदूक का नाम है, यानी एक बक्से का नाम है। लकड़ी का ये संदूक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से मिला था और फिर ये एक एक करके हर नबी के पास पहुंचता रहा, यहाँ तक कि पहुँचते पहुँचते हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास भी पहुँचा। और इस संदूक यानी बक्से के अंदर क्या था, आइए जानते हैं। दोस्तों, इस संदूक यानी बक्से के अंदर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी नबी हुए हैं, उनमें से बहुत सारे नबियों की यादें मौजूद थी। किताब क़ससुल अंबिया में है कि इस संदूक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा मुबारक भी मौजूद था। साथ ही साथ इस संदूक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली किताब
توریت جو اوریجنل تھی وہ بھی موجود تھی، وہی اوریجنل کتاب جو اللہ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کے لیے جنت سے جس برتن میں کھانا آیا کرتا تھا، جنت سے کھانا کیسے آیا کرتا تھا، اس کے بارے میں بھی ہم نے یہودی کون ہے والی ویڈیو میں بتا دیا ہے، آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ خیر دوستو، جنت سے جس برتن میں کھانا آیا کرتا تھا وہ برتن بھی اسی صندوق میں موجود تھا۔ پھر یہ صندوق پہنچتے پہنچتے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس بھی پہنچا، وہی داؤد علیہ السلام جن کو یہودی اور عیسائی ڈیوڈ کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ جب یہ صندوق داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچا تو یہودی اس صندوق یعنی تابوت سکینہ کو اپنی مدد کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ جب بھی ان کو کوئی پریشانی ہوتی تو اس صندوق کی مدد سے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد مانگا کرتے تھے اور ان کی دعا بڑی جلد ہی قبول ہو جایا کرتی تھی۔ اور یہودیوں کی جب بھی کسی سے جنگ ہوا کرتی تو یہ تابوت سکینہ کو اپنے ساتھ لے کر جایا کرتے تھے اور جنگ شروع ہوتے ہی اس صندوق کو اپنی فوج کے آگے رکھ دیا کرتے تھے، جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو سبھی جنگوں میں جیت نصیب کیا کرتا تھا۔ یہودی تابوت سکینہ کو ایک الگ خیمے میں رکھا کرتے تھے اور جس خیمے میں وہ اس صندوق کو رکھتے تھے اسی خیمے کی طرف منہ کر کے سارے یہودی اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ خیر، حضرت داؤد علیہ السلام کے انتقال کے بعد جب ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوری طرح سے مسجد الاقصی کو بنوایا یعنی ہیکل سلیمانی کو بنوایا تو اس تابوت سکینہ کو حفاظت کے لیے اسی ہیکل سلیمانی کے اندر رکھوا دیا۔ دوستو، اس کے بعد وقت دھیرے دھیرے گزرتا گیا اور یہ قوم بھی دھیرے دھیرے بگڑتی چلی گئی۔ بنی اسرائیل یعنی یہودیوں میں ایک کے بعد ایک نبی آتے رہے اور ان کو سمجھاتے رہے، لیکن یہ بدبخت قوم کسی کا بھی حکم نہیں مانتے تھے، ہر ایک نبی کی نافرمانی کرتے اور دن بدن ان کا گناہ بڑھتا جاتا تھا، یہ اور بھی زیادہ گناہ کرتے جاتے تھے۔ آخرکار اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ایک دن ان کے اوپر عذاب نازل ہوا۔ 586 عیسیٰ پورو میں بابل شہر کے ایک بہت بڑے ظالم بادشاہ نے جس کا نام بخت نصر تھا، اس کی یہودیوں کے ساتھ سخت دشمنی تھی، اس لیے اس نے یہودیوں کے ملک پر حملہ کر دیا اور اس حملے میں پورے ملک کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہودیوں کے ملک کو جیتنے کے بعد اس نے تابوت سکینہ کو ہیکل سلیمانی سے نکال کر اس کی بہت بے حرمتی کی اور یہودیوں کے ہی ہاتھوں سے ہیکل سلیمانی کو توڑوانے لگا۔ یہودی کیونکہ مجبور تھے وہ روتے جاتے اور اپنے مقدس ہیکل سلیمانی کو توڑتے جاتے تھے۔ اس حملے سے بخت نصر نے تقریباً 6 لاکھ یہودیوں کو قتل کر دیا تھا اور 2 لاکھ یہودیوں کو قید کر کے اپنے ساتھ بابل یعنی عراق لے گیا۔ عراق پہنچنے کے بعد بخت نصر نے اپنے شہر بابل سے باہر ایک بستی آباد کی جس کا نام تل اویو رکھا اور اس بستی میں ان سارے یہودیوں کو آباد کیا جسے وہ قید کر کے لایا تھا۔ دوستو، اس حادثے کے بعد کبھی پتہ ہی نہیں چل پایا کہ آخر وہ تابوت سکینہ کہاں گیا۔ خیر، ایک دن بخت نصر پر بھی اللہ کا عذاب آیا، اس لیے کیونکہ اس نے تابوت سکینہ کی بہت زیادہ بے حرمتی کی تھی۔ 540 عیسیٰ پورو میں ایران کے ایک بادشاہ سائرس نے بابل شہر پر حملہ کر دیا اور بابل کے بادشاہ کو ہرا کر بابل کی اس سلطنت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ سائرس کیونکہ ایک رحم دل انسان تھا، اس لیے اس نے ان سارے یہودیوں کو آزاد کروا دیا اور آزاد کروانے کے ساتھ ساتھ انہیں اپنے ملک میں دوبارہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرنے کی بھی اجازت دے دی، بلکہ ان لوگوں کو یہ بھروسہ دلایا کہ وہ ہیکل سلیمانی بنانے میں خود ان کی مدد کرے گا۔ سائرس کی مدد سے یہودیوں نے ہیکل سلیمانی نام کی اس عالیشان عمارت کو دوبارہ تو بنا لیا، لیکن اس بار اس ہیکل سلیمانی میں تابوت سکینہ نہیں تھا اور نہ ہی کسی کو آج تک یہ معلوم چل پایا کہ آخر بخت نصر نے تابوت سکینہ کا کیا کیا تھا۔ بہت سے لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ تابوت سکینہ کی زیادہ بے ادبی ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرتی طور پر اس صندوق کو کہیں غائب کر دیا گیا تھا تاکہ دوبارہ اس کی کوئی انسان بے ادبی نہ کر سکے۔ دوستو، عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے اٹھائے جانے کے ٹھیک 70 سال بعد یہودیوں پر دوبارہ اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ اس بار روم کے ایک بادشاہ جس کا نام ٹائٹس تھا، اس نے یہودیوں کے ملک پر حملہ کیا۔ ٹائٹس بخت نصر سے بھی زیادہ خطرناک تھا، اس نے ایک دن میں لاکھ یہودیوں کو قتل کروا دیا۔ اس کی فوج نے یہودیوں کے شہر یروشلم میں بہت تباہی مچائی
और साथ ही साथ हैकल सुलेमानी को भी दोबारा से तोड़ दिया और यहूदियों को यरूशलेम से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। यरूशलेम से निकलने के बाद सारे यहूदी पूरी दुनिया में बिखर गए और हर जगह ये परेशान और रुस्वा होते रहे। तकरीबन पूरी दुनिया में 18 या 1900 साल भटकने के बाद जब वर्ल्ड वॉर में सल्तनत उस्मानिया का खात्मा हुआ और ब्रिटेन का फिलिस्तीन पर कब्जा हुआ, तो उसने यहूदियों को अपनी एक रियासत फिलिस्तीन में ही आबाद करने की इजाज़त दे दी, जिसका नाम इज़राइल रखा गया। दुनिया के सारे यहूदी एक एक करके इज़राइल नाम की इस रियासत में पहुंचना शुरू हो गए और कुछ ही साल के अंदर ये एक ताकतवर रियासत बनकर सामने आई। लेकिन क्योंकि दोस्तों जिस जगह पर इज़राइल को ब्रिटेन ने आबाद किया था वो फिलिस्तीन की जगह थी, इसलिए आज भी ज़्यादातर मुस्लिम देश इज़राइल को एक मुल्क मानने से इनकार करते हैं। उनका मानना है कि इज़राइल कोई मुल्क नहीं है बल्कि गैर कानूनी तरीके से आबाद की हुई एक बस्ती है, जिसे हम कभी भी कबूल नहीं कर सकते। यही वजह है कि इज़राइल और दूसरे मुस्लिम देशों के बीच बहुत बड़ी दुश्मनी है और यहाँ जंग जैसे हालात बनते रहते हैं। दोस्तों आज जब दुनिया के सारे यहूदी ऐसी जगह पर आबाद हो गए हैं जहाँ पर आज से 2000 साल पहले हैकल सुलेमानी हुआ करता था, तो उन लोगों ने ताबूत सकीना को भी बड़ी तेज़ी के साथ ढूंढना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनका मानना है कि ताबूत सकीना जिसके पास भी होगा वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बना रहेगा। इसलिए इज़राइल के सारे यहूदी ताबूत सकीना को जल्दी से जल्दी ढूंढने के बाद मस्जिद अल अक्सा को शहीद करके उसकी जगह हैकल सुलेमानी को बनाना चाहते हैं, क्योंकि आज से 2000 साल पहले जिस बड़ी जगह में हैकल सुलेमानी नाम का वो महल हुआ करता था, उस जगह पर अब मस्जिद अक्सा भी मौजूद है। लेकिन हैकल सुलेमानी से भी पहले वो मस्जिद अल अक्सा ही हुआ करती थी। अगर साफ तौर पर यह कहा जाए कि वो हमेशा से ही मस्जिद अल अक्सा ही है, तो ये कहना गलत ना होगा, क्योंकि काबा शरीफ की तामीर के ठीक 40 साल बाद ही मस्जिद अक्सा की भी तामीर कर दी गई थी।